आपण माने जानिछंती गोटिए वर्ष रे अनेक सारा सिनेमा रिलीज होइथाए किंतु सेथि मध्यरु मात्र गोटिए सिनेमा नेशनल अवार्ड एवं स्टेट अवार्ड पाई थाए। नेशनल अवार्ड पाइथिबा समस्त सिनेमार एक वीडियो मु आगरु बनै सारिछि। जदि आपण माने देखि नाहंती तेबे डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे लिंक दे देइछि, जाइके देखि पारिबे। तेबे चलंतु आज जानिबा स्टेट अवार्ड पाइथिबा समस्त ओडिया सिनेमा विषय रे। हेलो हाय नमस्कार। ओडिशार सबु सिने प्रेमी भाई और भौणी मानू आम ओडिया सिनेमा चैनल को स्वागत करुच्ची। आज कथा हबा स्टेट अवार्ड पाइथिबा समस्त ओडिया सिनेमा विषय रे। 1973 मसीह प्रथम थर पाई ओडिया सिनेमा को स्टेट अवार्ड मिलिथिला। सही वर्ष रिलीज होइथिबा अदिन मेघ को मिलिथिला बेस्ट फिल्म रो मान्यता। एही सिनेमा को निर्देशना देइथिले अमित मित्रा। 1974 मसीह ओडिया सिनेमा धरित्री को मिलिथिला बेस्ट फिल्म रो मान्यता। एही सिनेमा को निर्देशना देइथिले निताई पलित। सेही भरी 1975 मसीह ममता, 1976 मसीह शेष श्रावण, 1977 मसीह बंधु महांती, 1978 मसीह बलिदान, 1979 मसीह मथुरा विजयी, 1980 मसीह तपस्या सिनेमा को मिलता बेस्ट ओडिया सिनेमार मान्यता। 1981 मसीह पूजा, 1982 मसीह फूलचंदन, 1983 मसीह माया मिग्र, 1984 मसीह कावेरी, 1985 मसीह हाकिम बाबू, 1986 मसीह त्रिसंध्या, 1987 मसीह तुंड वैद, 1988 मसीह किछि स्मृति किछि अनुभूति पाइथिला बेस्ट ओडिया सिनेमार मान्यता। 1989 मसीह रिलीज होइथिबा ओडिया सिनेमा अंध दिगंत सही समय दुईटी जाक पुरस्कार नेशनल फिल्म अवार्ड एवं स्टेट अवार्ड रे सम्मानित होइथिला। एही सिनेमा को निर्देशना देइथिले मनमोहन महापात्र। 1990 मसीह अग्निवीणा, 1991 मसीह आदि मीमांसा, 1992 मसीह अग्निसंकट, 1993 मसीह इंद्रधनुर छाई, 1994 मसीह लुबाईर डाक, 1995 मसीह मक्ष, 1996 मसीह शून्य स्वरूप, 1997 मसीह अहल्या, 1998 मसीह बोऊ, 1999 मसीह माँ और ममता, 2000 मसीह गारे सिंदूर धारे लुह, 2001 मसीह लक्ष्मीर अभिशाप, 2002 मसीह मुहूर्त ओडिया सिनेमा पाइथिला बेस्ट ओडिया सिनेमार मान्यता। 2003 मसीह रिलीज होइथिबा ओडिया सिनेमा ओ आकारे आ सही समय दुईटी जाक नेशनल फिल्म अवार्ड एवं स्टेट फिल्म अवार्ड रे सम्मानित होइथिला। 2004 मसीह ओडिया सिनेमा ओम शांति ओम पाइथिला बेस्ट फिल्म रो मान्यता। एही सिनेमा को निर्देशना प्रशांत नंद देइथिबा बेले एही सिनेमार मुख्य भूमिका रे सिद्धांत महापात्र अभिनय करिथिले। 2005 मसीह रिलीज होइथिबा ओडिया सिनेमा कथांतर पाइथिला स्टेट अवार्ड। एही सिनेमा को निर्देशना देइथिले हिमांशु खटुआ एवं एही सिनेमार मुख्य भूमिका रे अनु चौधरी अभिनय करिथिले। सही समय अनु चौधरी को अभिनय को लोक माने खूब पसंद करिथिले। 2006 मसीह स्टेट अवार्ड पाइथिला ओडिया सिनेमा पूजा पाई फुलटिए। एही सिनेमा रे अभिनय करिथिबा शिशु कलाकार आद्याशा महापात्र को अभिनय को लोक माने आज भी मन रखिछंती। 2007 मसीह स्टेट अवार्ड पाइथिला ओडिया सिनेमा धौड़ी एक्सप्रेस। एही सिनेमा को निर्देशना देइथिले चित्तरंजन त्रिपाठी एवं एही सिनेमार मुख्य भूमिका रे समरेश राउतराय एवं मीनकेतन दास अभिनय करिथिले। सेही भली 2008 मसीह जीवंता भूत एवं 2009 मसीह सातसुरे बंधाए जीवन पाइथिला स्टेट अवार्ड। एही सिनेमार मुख्य भूमिका रे अनुभव महांती अभिनय करिथिले। 2010 मसीह स्वयं सिद्धा, 2011 मसीह एका एका, 2013 मसीह सला बुढ़ा, 2014 मसीह क्लांति धारा पाइथिला बेस्ट ओडिया सिनेमार मान्यता। 2015 मसीह रिलीज होइथिबा ओडिया सिनेमा केही नुहे काहार पाइथिला स्टेट अवार्ड। एही सिनेमा को निर्देशना देइथिले सुशांत मणि एवं एही सिनेमार मुख्य भूमिका रे एलिना सामंतराय अभिनय करिथिले। 2016 मसीह ओडिया सिनेमा चीनी पाइथिला बेस्ट ओडिया सिनेमार मान्यता। एही सिनेमार मुख्य भूमिका रे अम्लान दास अभिनय करिथिले।
ସେହିଭଳି 2017 ମସିହାରେ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିବା ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ହେଲୋ ଆର୍ସି ପାଇଥିଲା ଷ୍ଟେଟ୍ ଆୱାର୍ଡ଼। ଏହି ସିନେମାରେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ର ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। 2018 ମସିହାରେ ଭିଜା ମାଟିର ସ୍ୱର୍ଗ, 2019 ମସିହାରେ କାଲିର ଅତିଥି, 2020 ମସିହାରେ ଶହୀଦ ରଘୁ ସର୍ଦ୍ଦାର ପାଇଥିଲା ବେଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାର ମାନ୍ୟତା। 2021 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ପ୍ରତୀକ୍ଷା ପାଇଥିଲା ଷ୍ଟେଟ୍ ଆୱାର୍ଡ଼। ଏହି ସିନେମାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଥିଲେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅନୁପମ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଏହି ସିନେମାଟି 2021 ମସିହାରେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆୱାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ପାଇଥିଲା। ଏହାଛଡ଼ା 2021 ମସିହାରେ ଆଉ ଏକ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଥିଲା। ସିନେମାଟିର ନାଁ ରହିଥିଲା ଡାଲଚିନି। ଏହି ସିନେମାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଥିଲେ ପିନାକୀ ଦାସ। ଏବଂ 2022 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶାର ସୁପରଷ୍ଟାର ବାବୁସାନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସିନେମା ଦମନ ପାଇଥିଲା ଉଭୟ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏବଂ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆୱାର୍ଡ଼। ଏହି ସିନେମାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଥିଲେ ବିଶାଲ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ଲେଙ୍କା। ତେବେ ବାବୁସାନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଏହି ସିନେମାଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଥିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣାଇବେ। ତେବେ 2023 ଏବଂ 24 ମସିହା ପାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବେଷ୍ଟ ସିନେମାର ଘୋଷଣା କରାଯାଇନାହିଁ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି 2023 ଏବଂ 24 ମସିହା ପାଇଁ କେଉଁ ଦୁଇଟି ସିନେମା ବେଷ୍ଟ ସିନେମାର ମାନ୍ୟତା ପାଇବ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣାନ୍ତୁ। ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଗୋଟିଏ ସିନେମା ସାତସୁରେ ବନ୍ଧାଏ ଜୀବନ, ବାବୁସାନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଗୋଟିଏ ସିନେମା ଦମନ, ଅମ୍ଳାନ ଦାସଙ୍କ ଗୋଟିଏ ସିନେମା ଚିନି, ଅନୁ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ଦୁଇଟି ସିନେମା ସ୍ୱୟଂ ସିଦ୍ଧା ଏବଂ କଥାନ୍ତର, ଏଲିନା ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ଗୋଟିଏ ସିନେମା କେହି ନୁହେଁ କାହାର ଏବଂ ଦୀପୋନ୍ନତିଙ୍କ ଦୁଇଟି ସିନେମା ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଏବଂ ଦମନ ପାଇଛି ଷ୍ଟେଟ୍ ଆୱାର୍ଡ଼। ତେବେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ତିନୋଟି ସିନେମା ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଓମ୍, ସ୍ୱୟଂ ସିଦ୍ଧା ଏବଂ ଧଉଳି ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଛି। ତେବେ ଏମିତି କିଛି ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ରହିଛି ଯେଉଁ ସିନେମାଟି ଉଭୟ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆୱାର୍ଡ଼ ଏବଂ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଛି। ଶେଷ ଶ୍ରାବଣ, ଅଦିନ ମେଘ, ଅନ୍ଧ ଦିଗନ୍ତ, ମକ୍ଷ, ଓ ଆକାରେ ଆ, କଥାନ୍ତର, ପୂଜା ପାଇଁ ଫୁଲଟିଏ, ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଏବଂ ଦମନ ଉଭୟ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆୱାର୍ଡ଼ ଏବଂ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଛି। ତେବେ 1973 ମସିହାରୁ ବେଷ୍ଟ ସିନେମା ଷ୍ଟେଟ୍ ଆୱାର୍ଡ଼ ଦିଆଯାଉଥିବା ବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ସିନେମାକୁ ବେଷ୍ଟ ଫିଲ୍ମର ମାନ୍ୟତା ମିଳିଥାଏ। କିନ୍ତୁ 2021 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦୁଇଟି ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାକୁ ବେଷ୍ଟ ସିନେମାର ମାନ୍ୟତା ମିଳିଛି। 2021 ମସିହାରେ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିବା ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଏବଂ ଡାଲଚିନିକୁ ବେଷ୍ଟ ସିନେମାର ମାନ୍ୟତା ମିଳିଛି। ତେବେ 2025 ମସିହାରେ କେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାଟି ଷ୍ଟେଟ୍ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇବ ଆପଣଙ୍କ ମତ କ'ଣ? ଆପଣଙ୍କ ମତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣାନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣମାନେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଫିଲ୍ମ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଥିବା ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବକ୍ସରେ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେଇଛି, ଯାଇକି ଦେଖିପାରିବେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି।